من گروه یک هست با من کمک کنید. دلم نشد که برده خانه های بپرستاران بمانم. من اجاره نشین هستم، مادری تنها دارم. با فرزندش نگاه کندش یک لقمه نان شوم. کدامی به من کمک نماید. انوشیروان در دل آرزوهای زیاد می پرورد. می خواهد طبابت شود و مادری مشتیپر و غمخوارش را یاور و مددگار گردد. او باوری دارد که صحت می یابد و سنگینی روزگار را به عهده می گیرد. همچنین می خواهد مثل همسالانش کار کرده محتاج در دیگران نباشد. اما تقدیر در واقع انوشیروان را از خردسالی پایبند رنج، غم و اندوه گردانده از دستان و پایهای روان محروم کرده است. انوشیروان افسوس از آن می‌خورد که بار مثل دیگر کودکان به مکتب نرفته است و همراه دوستانش فوتبال و والیبال بازی نکرده است. تنها در تلویزیون این گونه بازی ها را تماشا کرده است و خلاص. السلام علیکم مردم مؤمن مسلمان تاجیک. خدایا من انوشیروان قربانوف هستم. من گروه یک هست. من از شما احترام بوده خواهش دارم که به من کمک کنید. من اجاره نشین هستم، مادری تنها دارم، فرزندان هستم. من میخوام که آینده پایرمان دار باشم. بسیار همسال خود به مثال مادرم را دستگیری نماید. مادرم تنها هستم. بغیر از من دیگر فرزند ندارم. از شما یک بار دیگر احترام خواهش دارم به من کمک نماید که من صاحب یک لقمه نان شوم. کدامی به من کمک نماید. اینا یکم سر من خانه آمد خونه کدامی چی آرزوی میاد همه جامعه امان پوشد. خدا کدامی به من کمک از فرزندهایشان آینده کمک بین. خدا من تمامی آرزوهایشان عملی نماید. آمین. آینده نمیخوام که فرزندی من رنگ خود اجاره نشین باشه. مردم مسلمان به من کمک نماید. صاحب یک چی شوم. نمیدانم چیزی باشه. مادری مهربان، مادری یک کردگان دارم، مادری بزرگ دارم که منو بچه دید روزها رسانید. منو نپرتافتم و دیگه جاها روم. منو تنها نگذاشتم که فرزندم خوار نشد. من مثال کلی نگاه بکردم. من از مادرم راضی هستم. من 23 سال روی دست برداشتند خودم بازی دارم. خاله زرینه انوشیروان را تا هنوز مثل کودکی در گهواره بوده نگاه و بین می کند. می خوراند، سر و رویش را می شوید، می خواباند. این مادری رنج کشیده به جسم عاجزانه خود نگاه نکرده پسر 23 ساله خود را با یک عذاب از زمین برداشته و بیرون میبرد و در هوای تازه او را با عروبچه شکسته و ویرانش به سیر و گشت میبرد. این مادری در بحر غم و اندوه غرق شده
ҳеҷ гоҳ аз фарзандаш даст намекашад. вақте шавҳараш аз дунё гузашт, холаи Зарина аз баҳри дубора шавҳар кардан гузашту тамоми ҳастиашро ба писари ягонааш Анушервони Маъюб бахшид. Зарина 22 сол боз дар ба дар овора ва саргардон аст. касе кӯмаку дастгирӣ намекунад. бо 100 азоб як луқма нони ночиз меёбаду бо писараш нимта карда мехӯрад. ягона орзуяш соҳиби хонаи шахсӣ шудану писари маъюбашро бе миннати дигарон зери қаноти худ гирифтан аст. ҳарчанде ки азоби зиндагӣ дар сарам аст, ман ина танҳо намегузарам. ҳамеша нигоҳубинаш ба ҳастам. мехӯронамаша, мепӯшонам, тоза мекунам, оббозӣ медоронам. ҳарчанде ки ман дар ба дар ҳастам, иҷоранишин ҳастам, фарзандамро ман худам дур накардам. барои ин ки ман модар ҳастам, мехоҳам ки дар оянда ҳарчанде ки дар азобам бошам, фарзандам азоб накашад. мардуми сарбаланди тоҷикама худованд нигаҳ дорад. ҳама ёрдам кунанд, мона дастгирӣ кунанд, мо ба кӯмак кунанд, як дар хона дор шавем. фарзандакаш биёяд писари мана нигоҳ кунад. ҳарчанде ки ин дар азоб бошадам, рӯзе шавад ки бо ҳамон нигоҳ бин кунанд. ман бисёр азоб мекашам. ман дар як рӯз 3 бор 4 бор мебардорам, медарорам, мебурорам. тамоми вазнини ҳамин дар сари ман худам нигоҳ мекунам. ин хона хонаи иҷора мешинем. мо имрӯз пагамона мехезонад. ман намедонам ин фарзанди муҳтоҷам қати куҷо равам. илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, фарзанди маро дастгирӣ кунед ки дар оянда ҳамин хорузор нашавад. ман ҳаётама, бахтама, донишама, дипломама ҳамеша барои ҳамин бахшидам. ман маълумоти олӣ дорам, лекин натавонистам ки ина партам биромда рафта кор кунам. дилам нашуд ки азоб кашад. дилам нашуд ки бурда хонаҳои бепарасторон бамонам. хай худованд худаш бо мадад мекунад. 1.5 сола буд падараш аз дунё гузашт. ман то ҳол як худам танҳо ба танҳо ҳамина калон кардам, нигоҳбин мекунам. хай баъзе рӯз мешавад ки мебирояд кӯча одамо ёрдам мекунам, баъзе рӯз мешавад ки мо мешинем ҳамхелин. хай худованд худаш бо дастгирӣ кунад. илоҳи намона худованд ҳаст. баъзе вақт бисёр азоб мекашам ман як худам. ихел фарзанди муҳтоҷ қади ки мебиёд мана дастгирӣ як кулбадор шавему. ман фарзандакама беминнат калон нигоҳ кунаму то рӯзе ҳастам нигоҳ кунам. баъд аз сари ман фарзандам хор нашавад. бо фарзандаш нигоҳ кунадаша. гоҳ рӯз мешавад фарзандам мефисонам, кӯча мебурад. бо як хело хайрхоҳӣ ҳастанд ки дастгирӣ мекунанд, ёрдам мекунанд, даша меберад. ман пули хона медиҳам, як ризқу рӯзӣ мекунем қати фарзандам. хай чӣ кор кунам? дигар ман ягон илоҷи надорам. ман наметавонам ба ин ҳолат ина партофта рафта ягон ҷо кор кардам. чӣ кор кунам? умедворем ки нисбати тақдири холаи Зарина ва писари маъюбаш бетарафӣ зоҳир накарда, дасти сахои худро сӯяшон дароз менамояду орзуи Анушервони як умр дар гирдоби ҳавасҳо ғотида амалӣ